فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ ریاستی وزیر تعلیم پی سبیتا اندرا ریڈی نے کہا ہے کہ تمثیلی ایمسیٹ امتحان کے ذریعے طلباء میں تحقیقی امتحان کے متعلق واقفیت حاصل ہوگی۔ معروف آن لائن اسسمنٹ پلیٹ فارم explore.co.in اور کیسر گیتا انجلی کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے زیر اہتمام منعقد شدنی تمثیلی ایمسیٹ امتحان کے پوسٹر کو جاری کرتے ہوئے سبیتا اندرا ریڈی نے کہا، طلباء کے مستقبل کو تابناک بنانے، انہیں مسابقتی امتحانات کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے ایکسپلور کی جانب سے اٹھایا گیا اقدام یقیناً قابل ستائش ہے۔ انہوں نے طلباء کو سخت محنت کرتے ہوئے امتحانات تحریر کرنے کا مشورہ دیا۔ ڈائریکٹر ایکسپلور راکھل مادے نے کہا کہ سیریز کے تحت 4 تمثیلی ٹیسٹ کا مواد تیار کیا گیا جس کو طلباء استعمال کرتے ہوئے ایمسیٹ کی تیاری کر سکتے ہیں۔ اس امتحان میں شرکت کرنے والوں کو نتائج سے فوری واقف کرایا جائے گا، جس کا بعد طلباء اصل ایمسیٹ کے ذریعے مزید جذبہ اور محنت سے تیاری کر سکیں گے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر تاڑے پلی سنیل نے کہا کہ ماہرین کی نگرانی میں پرچہ سوالات تیار کیے گئے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں مرکزی جامعات کے مشترکہ داخلہ امتحان CUET 2023 کے ذریعے انڈر گریجویٹ ریگولر کورسز میں آن لائن داخلوں کی توسیع شدہ آخری تاریخ 30 مارچ ہے۔ پروفیسر ایم ونجا، ڈائریکٹر نظامت داخلہ کے مطابق معنوں میں تمام کورسز کا ذریعہ تعلیم اردو ہے۔ قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے مطابق رواں سال 4 سالہ UG آنرز ریسرچ پروگرام ملٹی ڈسپلنری طرز پر 1 سے زائد انٹری اور ایگزٹ کے ساتھ شروع کیا جا رہا۔ UG ریگولر کورسز میں BA آنرز جنرل اور جرنلزم و ماس کمیونیکیشن، BCom آنرز، BSc آنرز ریاضی طبیعت کیمیا، BSc آنرز ریاضی طبیعت کمپیوٹر سائنس، BSc آنرز حیوانیات نباتیات کیمیائی، BVoc میڈیکل امیجنگ ٹیکنالوجی اور BVoc میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی MLT شامل ہیں۔ امیدواروں کو CUET کی ویب سائٹ cuet.samarth.ac.in پر دستیاب آن لائن درخواست فارم پر کرنا ہوگا۔ UG ریگولر کورسز کے لیے تفصیلی پراسپیکٹس پر دستیاب ہیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن TSRTC نے پہلی مرتبہ مفت وائی فائی والی AC سلیپر بسوں کو متعارف کیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ P اجے کمار نے وجےواڑہ روٹ پر چلائی جانے والی نئی AC سلیپر بس کا افتتاح LB نگر میں کیا۔ TSRTC کے صدرنشین باجی ریڈی گووردھن، مینیجنگ ڈائریکٹر سجنار اور سینئر عہدیدار اس موقع پر موجود تھے۔ یہ بسیں کئی سہولیات سے لیس ہیں۔ مسافروں کی حفاظت کے لیے بس ٹریکنگ سسٹم کے ساتھ بس میں پیانگ بٹن بھی رکھا گیا ہے۔ بس کے اندر سیکیورٹی کیمرے لگائے گئے ہیں۔ بس میں اتفاقی طور پر آگ لگنے کی صورت میں اس کا پتہ لگانے کا سسٹم بھی لگایا گیا ہے۔ مسافروں کے لیے معلومات پبلک ایڈریس سسٹم کے ذریعے فراہم کی جائے گی۔ بس میں ہر برتھ پر پانی کی بوتل رکھنے کی سہولت کے ساتھ موبائل چارجنگ پوائنٹس کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ ہر برتھ کے پاس ریڈنگ لیمپ بھی لگایا گیا۔ سفر کی منزل سے متعلق تمام اطلاعات بس کے سامنے اور پیچھے کے حصے میں LED ڈسپلے بورڈ پر پیش کیا جائے گا۔ خادمان امت سوسائٹی ناندیڑ مہاراشٹر کی جانب سے ضلع نرمل کی سطح پر تحریری کوئز مقابلہ منعقد کیا گیا تھا۔ اس تحریری کوئز مقابلے میں کرسنٹ ہائی اسکول کی 3 طالبات جن میں سیدہ ماریہ بنت سید یوسف جماعت دہم کو ضلعی سطح پر پہلا مقام، نشرہ تنزلہ بنت محمد خالد اظہر جماعت دہم کو دوسرا مقام اور ہاجرہ خانم بنت یحییٰ خان جماعت دہم کو تیسرا مقام حاصل ہوا۔ اس طرح ضلعی سطح پر سوالیہ پرچے مقابلہ منعقد ہوا تھا جس میں مدرسہ حضا کے طالب علم محمد سفیان حسین والد محمد آصف حسین جماعت پنجم کو
जिले सतह पर दूसरा मुकाम हासिल हुआ, जिस पर क्रेसेंट हाई स्कूल के सदर मुदर्रिस अब्दुल करीम ने तलबा को इनामात तकसीम किए। अलावाज़े इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल भैंसा के तलबा जिले सतह पर बेहतरीन मुजाहरा पेश किया, जिसमें इनाम दुवम अफीरा सदीक़ा बिन्त मोहम्मद शफीकुद्दीन हेल्थ असिस्टेंट और इनाम सुवम मोहम्मद मुदस्सिर वल्द मोहम्मद मुबीन ने हासिल किया। तेलुगु फिल्म RRR के गीत नाटो नाटो ने ऑस्कर 2023 के फौरन बाद bollywoodlife.com अवार्ड भी हासिल कर लिया। RRR फिल्म के गीत नाटो नाटो के नगमे निगार चंद्र बोस ने RRR फिल्म की पूरी टीम की तरफ से जनूबी हिंद के बेहतरीन नगमे के लिए bollywoodlife.com अवार्ड 2023 कबूल किया और मदाहों के लिए एक खास पैगाम मुश्तरक किया। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि दुनिया RRR गाने पर रक्स कर रही है। इस गाने ने ऑस्कर 2023 जीतकर हिंदुस्तान का सर फख्र से बुलंद किया है। इसने एकेडमी अवार्ड्स और गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में भी बेहतरीन ओरिजिनल गाने का अवार्ड जीता है। और बस यही नहीं, यहाँ अपने मुल्क में गाने ने bollywoodlife.com अवार्ड्स 2023 हासिल किया। बेहतरीन सॉन्ग साउथ जुमरे में नामजद ये गाना मदाहों और जेवरे के ज्यादा से ज्यादा वोटों के साथ वाज़ेह तौर पर फाते रहा। ये नगमा MM कीरवानी ने कंपोज किया है, जिसे चंद्र बोस ने लिखा और तेलुगु के दो बड़े सितारों जूनियर NTR और रामचरण पर फिल्माया गया। तुर्की की वजारत खारिजा ने फ्रांसीसी सफीर को तलब करके दो शामी कुर्द दहशतगर्द ग्रुपों के अरकान की मेजबानी करने पर फ्रांस की सेनेट की मजम्मत की। तुर्की की वजारत खारिजा के जराये के हवाले से अनादोलो एजेंसी ने कहा है कि वजारत के हुकाम ने तुर्की में फ्रांस के सफीर हेरवे मैग्रो को बताया कि इनकरा शामी कुर्द पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स और ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के यूनिट्स के अरकान की फ्रांसीसी सेनेट की मेजबानी और उनकी इज्जत अफजाई की शदीद मजम्मत करता है। जराये ने बताया कि तुर्की को उम्मीद है कि फ्रांसीसी हुकाम इन ग्रुपों को बैनुल-अक़वामी कानूनी हैसियत फराहम करने की कोशिशों को क्रेडिट नहीं देंगे। जराये ने बताया कि फ्रांसीसी तुर्की हुकाम से अपनी सरहदों और तुर्क अवाम की हिफाजत के साथ साथ शाम के इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिमायत और इत्तेहाद के जज्बे के मुताबिक यकजहती का मुजाहरा करने पर जोर दिया। तुर्की YPG को कालदम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK की शामी शाख तस्वुर करता है। तुर्की अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के जरिए एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर दर्ज PKK ने 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे तुर्क हुकूमत के खिलाफ बगावत की है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान बెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।